Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dikumpulkan di masjid kita ini. Sebelumnya kepada silaturahmi lebiku teman-teman lebiku untuk mengisi yang di depan, mengisi kekosongan yang di depan. Maju ki dari segi yolota maju ki. Sebelum melangkah ke acara inti, kami dari panitia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
atas nama pengurus masjid dan Majelis Taklim Nurul Hidayah Baru Surai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Adapun susunan acara pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang akan bertindak sebagai khatib yakni Ustaz Muhammad Reza, mahasiswa Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang. Imam Pak Hasanuddin, Imam Kelurahan Wirim Pelenai. Bapak Kedek Pak Muhammad Lintar C SPD, Imam Lingkungan Surai. Adapun pengedar celengan Kota Amal yakni laki-laki Muhammad Ishak dan Muhammad Fadil, perempuan Aulia Aziz, Safina, Manda, Naila Makfira, kepada yang disebutkan namanya untuk menjalankan tugasnya. Berikutnya mengenai keuangan masjid sesuai catatan dari bendahara. Adapun saldo utang akhir Mei 2024 adalah utang pembangunan lantai 2 234 juta. Utang ornamen kaligrafi atau hiasan dinding bagian depan sudah dibayar 70 juta setelah bulan Ramadan, maka sisa utang hiasan dinding bagian depan yakni 33 juta. Utang plafon teras atau yang di luar 42 juta. Jadi total uang secara keseluruhan yakni minus 423 juta. Saya ulangi, minus 423 juta. Adapun nama-nama daftar kurban di Masjid Nurul Hidayah Baru Surai tahun 1945 Hijriah yakni kelompok pertama Alena Tomalabita Haji Abdullah Mapa SPD I di Surai, Pak Herman Kila di Palaguna, Haji Siti Rabia di Surai, Haji Hasnawati AR Marwangi, Haji Siti Maryam di Masapa, Haji Hamzah Umar di Masapa. Yang ketujuh Ahmad Yani AR di Surai. Kelompok kedua yakni Alena Tomalabita Andi Ihsan di Lorong 3 Surai, Haji Ambo Esa di Surai, Pak Andi Darwin di Jalan Lembu Sengkang, Andi Akbar Amin di Jalan Lembu Sengkang, Wahyudin di Surai, Abdul Habib di Tempe, Muhammad Agnis SHI di Jalan Teratai Sengkang. Kelompok ketiga Alena Tomalabita Herman atau Enre di Surai, Haji Afifi Ramli Esos di Tampangeng, Samsudin di Palaguna, Yuliana Anto di Palaguna, Pak Kamarudin SPDI di Ulugalung, Suarnidai SAG di Palaguna, Hajjah Halimah di Surai. Kelompok keempat Alena Tomalabita Dr. Anda Andi Suji di Surai, Hajjah Hudaya Aras di Palaguna, Suheria Muslimin di Surai, Hajjah Indo Upa di Palaguna, Bese Ilang di Palaguna, Andi Pada 7 Ibulan. Kelompok 5 Alena Tomalabita Hajjah Mar Hasan di Surai. Yang kedua Haji Dahang di Surai, Dem Matajang di Surai, Hajjah Tahira di Surai, Hajjah Balang di Surai, Rosmaniar Lintar di Surai, Ida Abdul Latif di Palaguna. Kelompok ke-6 Alena Tomalabita Haji Baharudin di Surai, Almarhumah Haji Hadessa di Surai, Almarhumah Siti Faida di Surai,
Asriyuddin di Surae, Haji Abdul Latif Basenge di Lapauke, Dr. Randa Hajara Melawati di Lapauke, Budi Yamin SIP di Surae. Terakhir kelompok ketujuh, Alena Tamalabita Andi Siti Norma di Surae, Haji Haris Agafar di Palaguna, Abdul Karim di Surae, Dahra Pamu di Surae, Indo Ajeng di Surae, Asnawati Samo di Surae, almarhum Rente binti Loma di Surae. Untuk pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan hari Selasa atau besok di sekitar Balai Benih Perikanan dan di rumahnya Pak Herman atau Enre. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan ay kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama berbahagia, dengan perkenaan dan izinnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita mendapat suatu limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita sempat hadir untuk melaksanakan atau menunaikan salat Id, yaitu salat Idul Adha atau Idul Kurban. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya pelaksanaan salat Id, mari kita sama-sama menyimak tata cara pelaksanaan salat Id mulai dari pertama hingga terakhir. Yang pertama yaitu mari kita bersama-sama perbaiki niat kita, sehingga apa yang kita lakukan sebentar insya Allah natari melempui Allah Ta'ala. Sebetulnya ia jema-jemanya siaga ni etana ibego iya semnya sempajagit sikotoro etana melafatkan ia niatnya. Namun dalam hal ini kami hanya mengulang-ulangi saja. Nasabayro idi tolinoe rupatawe terkadang yona tak kalupaki narimakuan na narosinin na tumalabik kente hadir Mailo ka rampenya kirisesena yero na ilafas niat. Usallisum natin li'idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu hanya merupakan lafaz, sementara niat itu adalah urusan hati. Wakata masampaja sunnah Allah perang Sulhijjah atau Sulhaji mamuka ati makkaki kalau rimanya karena puang Allah Ta'ala. Pada saat membaca lafaz niat ini Andre guru ta dua talue maka daudai transferi baca ini ronalok ya tiwe. Jangan hanya sebatas mulut saja, sebatas lidah membaca itu lafaz. Tapi mari kita sama-sama betul-betul belajar untuk niat yang sebenarnya. Ia nari itu meto di dalam akiwe.
hati. Itulah niat yang sebenarnya. Lalu kemudian kita bertakbiratul ihram mengikuti imam dengan diiringi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir kedua pertama, ini takbir kehadiran belum termasuk. Lalu kemudian diiringi lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walau ringinya mamada cetak tafakisini bacaannya yero subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saisana tu panditata ia nari tu bapalan na yero nakabai pada saat tawaf. Kafitu yang pertama ini saling takbir babulangnya. Lalu kemudian yang kedua bangkit kembali mengambil rakaat kedua dengan membaca takbir intiqal. Lalu kemudian diiringi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kedua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Sini nanti malah bikun ke hadir logimai dilaksanakan ia sempajak nasi bawe karena Allah semata-mata. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. صراط الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى من بعد الذكرى تذكر من يشاء ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اللهم ارزقنا كمالا من طاعتك ظاهرا وباطنا وعافية وسلامة في الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مباركا وتفرقا من بعده تفرقا مقسوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إن الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وحسنك وعفو عند الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وندخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. دعوانا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang jemaah Idul Adha yang insyaAllah kita semuanya sama-sama dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu dek gaga ada kami namakan jak mesu polariti mutta ya asai sangadina syukur mapoji lau risisi rajanganna fuang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabak pamasena natofada angka sikit hari madapu-dapungan ia rilalanna ia onroma barakai insyaallah. Maka daripada itu tumatuakku dan niat seluruh mulabiku kita dituntun untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Lisan kita, mulut kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dan diikuti dengan perkataan hati dan perkataan kolbu, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukur segala nikmatnya. Maka daripada itu kita sudah mengucapkan syukur secara zahir, yaitu mengucapkan syukur dengan lisan atau mulut kita, dan bersyukur dengan syukur batin, yaitu mengucapkan syukur dan perasaan nikmat di dalam kolbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka to pero salawannya papa salama tenrima petu lau kita mapujinna fuang Allah Subhanahu wa ta'ala ya naritu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akacir malabbi maka to pero nabi riutsu rilabok nawan walino untuk pasukui ampe-ampe madecenge ya rego to makada akhlakul karimah. Maka juga daripada itu kita dituntun atau diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersalawat di hari yang penuh berkah ini. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa dan senantiasa merindukannya. Sining umat salam melabikah kahadre rilalanna agamata angka dua soal lapereng
rilalanna ia doa soal perangnya na fueloi agamata diisi dengan sukacita dan kegembiraan, dengan dilandasi cinta dan bersukaria karena Allah Subhanahu wa taala. Nerima kuanna roh na frentaki agamata untuk membayar seke pitara na paiurengi lauritau de agama kari Allah per pitarae. Maka to paro ri Allah perang akrobangange na frentaki agamata lauritau engkai maka risesena mapacolo darah na napa ibagi-bagian lauri sumpulolota nanya lauri tau digaga makir sesena serko amangi engkatoi Mario nanya merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini, karena berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sekira-kira yang artinya ialah, sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sini masalah melebihkan kehadire na iya sangi akrobang asal katana oleh bahasa arae ia neritu qurb mak betuangi marepe atau macawe. Maksudnya ia neritu akrobangannya merupakan salah satu cara madepeki lori puange sebagai bukti tunru nanya ia ciri farentana fang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya tu akrobangannya tanya siaga lopona bembe ia rega sapi ia korban, tapi keikhlasan dan takwa lauki fang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu akrobangannya tanya gay-gay mi bawang tanya tu supaya ni taki rupa tawe na sebab makkadai fang Allah Subhanahu wa taala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekira-kira betuanna tanya juku-juku na ya rega darana olok-kolok ya kerobat tiwi kiriona fuang Allah Subhanahu wa taala nekia tau milau ripuange ya fagang kiriona puange. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sino masalah melebihkan kehadire idi rupa tawe ifancaji ki pole ridwe sewa-sewa mamulana na fancaji ki ifang Allah Subhanahu wa taala pole ritanai pada toha olok koloe ifancaji pole ritanai maduanna na fancaji ki ifang Allah Subhanahu wa taala pole ruh ilahi atau cahaya pada toha iciptakan malaikae pole cahaya nerima kuana roh ia tu rupa tawe engka mana sifat olok-kolok na punnai maka toporo engka tu sifat malaikat na punnai. Ia dua sifat tu lima lagir lalan na aleta. Narik fakali sifat olok-kolok tentu engka kimas sifat olok-kolok. Nekia narik fakali sifat malaikat engka ki tu mancaji to makanja mas sifat malaikat. Narima kuana roh salah satu hikmah akrobangannya mak gere olok-kolok sariku ammangi angka ki mabyangi rosifa olok-kolok rilalan na aleta sehingga angka ki mancaji to mas sifat malaika. Maka memang ngiro sifat olok-kolok na melok riabyang nasaba yaitu olok-kolok nafsun na minapatuju na ya nafsu tuli melok mi manya-manya mesilalona na denelok mandasa rasa tuli alena mi melok ipatuju dek na elok patuju to lainnya. Bahkan lebih parah na iya tu nafsue waddi nagok bawa tawe demi tercapai aga na puelo na'udzubillahi min dzalik. Dek gaga na tiwi nafsue sangadina tulina tiwi mi lauri anu jae nenya na fattasalki pole rilalanna fuang Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa faydillaka an sabilillah. Sekira-kira batuanna ajak macuri nafsumu
majappu na patasala ko pulay rilalan na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya akbar ini kita juga diingatkan kembali mengenai beberapa peristiwa dan kejadian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Sebuah peristiwa yang menggetarkan hati dan jiwa umat beriman. Termasuk diantaranya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah ini merupakan tuntutan bukti cinta dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti bahwa cinta dan keimanan tidak cukup hanya sekedar dengan kata-kata, tidak cukup hanya sekedar dengan pernyataan dan pengakuan, tapi lebih daripada itu, cinta dan keimanan harus dibuktikan lewat sebuah pengorbanan. Jadi ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan yang sekira-kira artinya ialah manusia itu besar karena keikhlasan dan pengorbanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin puramanan yang kelinga ceritana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, yang intinya ialah dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran tentang makna kebesaran Idul Adha pada hari ini, mendorong dan membina tumbuhnya pribadi-pribadi yang memiliki integritas yang tinggi, jiwa yang bersih dan tahan cobaan, serta rela berkorban demi membuktikan cinta dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk ikut dalam ibadah kurban dengan mengorbankan sebagian harta yang kita miliki, yang ditandai dengan menyembelih binatang yang sudah ditentukan lahirianya, binatang yang kita sembelih, tapi pada hakikatnya kita ikut menyembelih segala sifat-sifat hewani dan kebinatangan yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Lahiranna olok kolo irigere nakia hakikinna sifat olok kolo yang engkeri watak kaleta rigere sitonganna. Mengenai alabirna makrubai narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam rilala selesai di hadisena ya sekira-kira batuanna nigi to makroba nasabak keroba mapacing dek gagal lain na puminasi sangadinna pamasena fong Allah subhanahu wa ta'ala majappu iyaro kerobana mancaji pallawa puliri apinna naranaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sini umat salam lebih yang kehadir narekopura ni igere olok koloe na perintahni agamata ibagi-bagi sepertiga lauri tau digagama kirsesena, sepertiga lauri sumpul lolota atau sikampota, sepertiga lauri to makrobai. Hikmah dari pembagian ini ia neritu seriku ammangi engke makanja hubungat tak pada tak rupa tau nanya seriku ammangi engke ki dek tamancaji to makiki mabere. Jadi ia tu perintah na akrobangenge tanya bawa perintah hablu minallah, perintah hubungan kepada Allah. Nanya mancajitoi perintah hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan terhadap sesama manusia. Nafagurunga ki agamata nareko melok makanja hubungan tak ripadat tak rupa tau, maka kita harus berbagi satu sama lain. Jadi pembagian daging kurban merupakan simbol dari hubungan baik sesama manusia. Karena jika kita ingin terhindar dari kehinaan, maka hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia haruslah baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Imran ayat 112, duribat alaihimuz zillata aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Sini masalah melebihkan engkau hadire dari makwana roh ifaki gunangi ia soal perangnya akrobangenge untuk sia dampangan daripada tak rupa tahu, khususnya sumpul lolota. Tentu
dek gaga tahu dek gaga atas salanna pasti yang kemana jadi aja na tamak bangka dek na melok madam pengengi silus serta maka to pero aja tamasiri atau merasa matuna millo dampeng justru nafatarakai Allah subhanahu wa ta'ala derajatna maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zadallahu abdan bi'afin illa izza sekira-kira betulna dek na tambai fong Allah subhanahu wa ta'ala lau risa di ata maraja dampa sangadina deceng Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sini umat salam melebihkan kehadire sebagai kesimpulan dari khutbah Idul Adha ini ialah yaitu yang pertama lauri idi tong kemaka pada loni mai faslin nerangi parenta akrobangannya sebagai tanda syukur nanya ifacinongi nya nanya akatata ikhlas lillahi ta'ala betuan na ada dek gaga kata makroba selainna melok sapai riwana fong Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua melalui ibadah kurban ini pada loni mai ia biasa fa olok kolok ia angkemu perlelanna aleta dengan cara mengendalikan hawa nafsu dia na iturui si mata-mata hawa nafsu serku amangi angka ki mancaji tahu masih pak malaikat insyaallah. Adapun yang ketiga pada loni mai ifakan jaki hubungan tak rifadat tak rupa tahu saling berbagi saling mengasihi saling menyayangi dan saling memaafkan nasabak sitonganna nereko jakna tahu melok isapa engka mana satu maka to paro nariko kanjakna na melok tasapa engka mana to dek gaga tahu jak mi bawa na punai maka to paro dek gaga tahu sangadinna nabita kanjak mi bawa na punai idi mani kege melok taita jak na gesil surata yarga kanjakna tapi sebagai sesama muslim yang beriman dan bertakwa nariko engka jak na silus surata tafangajari dengan cara yang lemah lembut dan tidak menyinggungnya. Kemudian nariko ifangajari ki ajak temecai nasabak tanran nafadulika ki tu silus surata nafangajari ki mupiki apalagi memang naperintaki fong Allah subhanahu wa ta'ala saling mapangaja lauri agamai dan nia asabrakannya. Adapun yang keempat yaitu ialah kita juga bisa mengambil hikmah dari kepribadian Nabi Ismail alaihissalam di mana beliau digambarkan sebagai sosok pemuda yang tahan cobaan, sabar menghadapi ujian, yang rela dikorbankan demi melaksanakan perintah Allah, yang bertakwa sekaligus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Adapun yang kelima dari peringatan Idul Adha ini juga kita perlu mendorong terwujudnya kesatuan yang kokoh dan membajak sebagaimana yang digambarkan oleh jutaan kaum muslimin di tanah suci Makkah pada saat sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada kejayaan tanpa kemenangan dan tidak ada kemenangan tanpa kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan, bersatu dalam satu rasa, satu cita dan satu tujuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kita limpahan rahmat serta keberkahan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari khutbah saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. والله موافق إلى أقوم الطريق وبالله التوفيق والسعادة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.